سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. من شقایق هستم و اینجا تو این کانال از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم. همونطور که دارید میبینید امروز یه مهمون عزیز دارم. دوستم کریستینا اومده و قراره امروز برامون یه کباب خوشمزه ارمنی درست کنه. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кристина, я родом из Армении, но уже много лет проживаю в Нидерландах. Я очень рада, что Маин пригласила меня к себе на кухню. Недавно мы вместе с ней провели 3 замечательных дня в Армении. Она попробовала армянский кебаб. Сегодня мы решили вместе с ней приготовить армянский кебаб по семейному нашему рецепту. Я буду очень рада поделиться с вами этим рецептом. همونطور که کریستینا گفت، زمانی که من رفتم ارمنستان، همونطور که میدونید اگه ولاگ ارمنستان رو دیده باشید، من تابستون یه چند روز رفتم ارمنستان همراه کریستینا که رفت بودیم رستوران. هر جا من منوی غذا رو میدیدم، اولین چیزی که میخواستم ترجیحاً کباب مرغ بود و وقتی از تو منو کباب مرغ رو سفارش میدادم برای من این کباب خوشمزه رو می آوردن. باور کنید طعمش خیلی متفاوت بود. وقتی که برگشتیم به کریستینا گفتم که دوست دارم این کباب رو درست کنم و دوستام هم این رسیپی رو داشته باشن، چون یکی از کباب‌های خوشمزه‌ای بود که من تو عمرم خوردم. حالا امروز قراره با کریستینا این کباب رو درست کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا مرحله درست کردنش رو با هم ببینیم. خب تو مرحله اول کریستینا میخواد استخون رو از گوشت جدا کنه. چیزی که تو این کباب خیلی مهمه اینه که باید حتما از رون مرغ استفاده کنیم، از فیله مرغ استفاده نمی‌کنیم. Кебаба нам нужна курица. Мы берем именно вот эту часть, разделяем, значит, кости от филейной части, и нам понадобится филейная часть. Вот она, уже отделенная, разделенная. Вот, и будем вот это все перемалывать через мясорубку. من ترجمه حرفای کریستینا رو حتما اینجا زیرنویس میکنم براتون تا بتونید بخونید و فکر کنم همون جریان رو گفتش که بعد حتما از رون مرغ استفاده کنید. خب کریستینا مثل من از چوغوی کوچیک استفاده میکنه برای بدون استخون کردن مرغ. Что мы сделали? Мы прокрутили курицу через мясорубку один раз. Мы потом будем это делать еще раз. Сейчас добавим все специи. Что я туда добавляю? Значит, лук обязательно. Кто-то нарезает. Я все перемалываю через мясорубку. Я не знаю, как цитрон. Я смотрела, переводила. По-моему, это розмарин. Я привозила из Армении. Мне очень нравится цитрон. Еще тайм. Тайм это чабрец. Используем чабрец тоже. Сейчас я делаю на глаз. با دستکش واقعا براش سخته ولی خب دستکش گذاشته دستش. این پیاز چشمو کور کرد. Добавила чабрец и цитрон. Цитрон это, по-моему, розмарин. یعنی رزماری با آویشن استفاده کرد، یعنی سبزیایی که استفاده میکنه رزماری و آویشنه که از هر کدومش یک قاشق چای خوری استفاده میکنه و اینکه من حتما مقدار مواد اولیه رو براتون مینویسم. پاپریکا پودر، красный перец, чуть-чуть, и острый, если кто-то хочет, тоже очень мало. حالا شما اگه خواستید میتونید چیلیش رو بیشتر کنید. ولی از اونجایی که من خیلی فلفلی دوست ندارم یکم کم ریخت چیلیشو. Теперь мы должны перемешать, еще раз перемолоть и потом будем взбивать. Die laatste? Heb ik niet gedaan?
نمکش هم باید بریزیم که نمکش هم ریختیم. فکر کنم ظرفمون کوچیکه و باید ظرف رو عوض کنیم. اول یه بار دیگه از ماشین رد میکنیم و بعد داخل یه ظرف دیگه. Перемалываем через мясорубку второй раз, чтобы все вкусы смешались. من چشام همچنان داره میسوزه. آها خب میریم که یه بار دیگه از ماشین ردش کنیم. بار دوم ما این گوشو چرخ کردیم و الان کریستینا میخواد با دست حسابی ورزش بده. Перемололи мясо второй раз, уже со специями. И сейчас нам нужно очень хорошо отбить, то есть перемешать. Где-то мы сейчас будем 10 минут мешать и отбивать. فکر میکردم که برای اینکه دوبار از ماشین ردش کردیم دیگه اصلا احتیاج نیستش که با دست ورز بدیم. ولی کریستینا گفتش که بعد خوب با دست حدوداً 10 دقیقه ما اینو ورز بدیم. وای عطر و بوش که از همین الان خیلی خوبه. که حسابی حرفه‌ای. Волокна разделяются. همینطور که میبینید بعد از 10 دقیقه ورز دادن من اینا رو بسته بندی کردم. میخوام بذارم داخل یخچال حدوداً 2 ساعت داخل یخچال بمونه و بعد میام و زمانش رسید کباب کنم بهتون نشون میدم. Мелко нарезаем. خب ما تو این فاصله که مواد کباب رو گذاشتیم داخل یخچال تا یه مقدار استراحت کنه رفتیم جاتون خالی یه چایی خوردیم و الان میخوام یه سالاد درست. این سالاد هم مخصوص این کبابه. حالا کریستینا داره حسابی حرفه‌ای این سالاد درست میکنه. امروز قراره ما یه سس خیلی خوشمزه هم درست کنیم کنار کبابمون که اینجا که میبینید بادمجون و گوجه و انواع فلفل دلمه‌ای رو قراره بذاریم روی باربیکیو و ادامه کار رو که حتما وقتی که کریستینا داره درست میکنه بهتون نشون میدیم. خب الان بادمجون و فلفلا رو گذاشتیم تا حسابی باربیکیو بشه چون قراره با اینم یه مزه خوشمزه درست کنیم. پیاز رو خورد کرد و الان 1 قاشق بهش رب گوجه و 1 قاشق رب فلفل بهش اضافه کرد. نه 2 تا قاشق رب گوجه و 2 تا قاشق رب فلفل. یه دونه گوجه داخلش خورد کرد ریخت و گشنیز و جعفری هم بهش اضافه میکنه. یه مقدار نمک ریخت و الانم پودر پاپریکا، فلفل سیاه،
مقدارم بهش آب اضافه میکنه و از دوباره همش میزنه دیگه. حالا نمیدونم، ما این سس رو درست نمیکنیم، اولین بار دارم میبینم. یا یه مقدارم بهش چیلی اضافه میکنه. اولین مزه‌ای که درست کرد کریستینا این بود که الان آماده شد و میذاریم کنار. میریم سراغ دومی. Следующий этап. Сейчас мы нарежем лук, кориандр, кинзу и петрушку вместе. Все смешаем. Это нам понадобится уже потом, когда будет готов кебаб. Лук у меня половина белого, половина красного. Нарезаем полукольцами. Лук зеленью нарезала, все готово у нас. Это подадим потом с лавашом. Я сейчас Марин как раз рассказывала о том, что я все сейчас делаю так, как делают армяне. Лук, зелень, шашлык, кебаб, соус, естественно. Мы решили приготовить к кебабу еще картошку. Картошку в костре будем делать. Сейчас покажу, что мы решили сделать. Картошку вот так разрезаем на две части. اینم از سیب زمینیایی که به این شکل آماده کردیم و قراره بره توی منقل. خب ما الان بادمجونا و گوجه هایی که گذاشته بودیم کباب بشه رو پوست گرفتیم و الان میخوایم خوردش کنیم تا این مزه رو درست کنیم. Салат у нас из запеченных овощей. Здесь у нас баклажаны, перчики, красный, желтый, зеленый перец и помидоры, томаты. Все это мы запекли, сейчас нарезаем и будем немножко, потомим немножко на огне, на плите. Вот.
هم داره خورد میکنه، چون به این مواد بعد این پیازم اضافه کنیم. تا 3 تا سیرم بهش اضافه میکنیم. چه رنگی هم داره. یا میگه بدون گوجه از خوش رنگ نیست، باید گوجه بهش کنارش باشه. راستم میگه به خاطر من گوجه رو جدا قراره بذاریم، چون من گوجه پخته شده نمیخورم، یعنی اصلا کلا گوجه نمیخورم. پودر پاپریکا و نمک هم بهش اضافه کرد. همینطور فلفل سیاه. الان گوجهش هم اضافه میکنیم و خوش رنگ تر میشه. Я нарезала запеченные овощи. Овощи нарезаем не сильно крупно, не сильно мелко. Все смешала, добавила соль, перчик, красный перец, черный перец. В конце зелень добавлю, немножко потомим. Салат будет готов. Так, здесь у нас все почти готово. Сейчас добавим немножко чесноку и зелени. Мы готовим такой салат, конечно, у нас есть 2 видов. Запеченные овощи уже не томим с маслом, а просто нарезаем, солим, перчим, и там зелень добавляем, и все. Но есть второй вариант, когда мы просто вот еще с маслом томим. Вот сейчас я добавлю чеснок. У нас получается такая красота. Все. خب الان دیگه سیب زمینی همونم داره آماده میشه. میخوام برم تو کبابو بیارم. Шампур. И сейчас будем делать. Конечно, я не смогу сделать так, как делают наши мужчины, но попытаюсь. خب الان زمانش رسیده که کبابا رو سیخ بزنیم و اینکه حتما یه کاسه آب سرد بر کنار دستمون باشه و سیخام گفتش که باید حتما سرد باشه. منظورش بکنم اینه که یا جای خنک بذاریم سیخا رو یا با آب سرد بشوییم. تهش و سرش رو باید فیکس کنیم. Ну и в конце делаю вот эти узоры. Вот. Не судите строго, как могу. خب ما کبابا رو تقریبا سیخ زدیم و الان آماده است تا ببرم روی منقل. خب الان 4 تا سیخ کباب گذاشتیم. هوا هم داره تاریک میشه. تا بقیه‌شو بیارم. فقط باید حتما وقتی گذاشتید همون چند دقیقه اول برش گردونید. خب کبابمون دیگه داره آماده میشه.
هوای پاییزی، کباب داغ، جای همتون خالی. به 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 به، همون کبابی بود که من تو ارمنستان خوردم، خوشمزه عین خودش. خب این یکی آماده است من ببرم. خب دوستای عزیزم، همینطور که دارید میبینید کباب خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم که از این ویدیوی منم خوشتون اومده باشه. دوستم کریستینا خیلی زحمت کشید. بهتون اینو بگم که واقعا خوشمزه است. من تست کردم، درست همون کبابیه که من رستورانای ارمنستان خوردم. الانم میخوام از کریستینا که اگه حرفی داره بزنه. Кебаб готов, мы приготовили все. اینجوری باید سرو بشه حتما. Спасибо огромное, друзья, что были с нами. Спасибо огромное Магин за то, что она меня сегодня пригласила, и я смогла поделиться кусочком моей культуры, моей кухни. И надеюсь, мы еще встретимся. Благодарю. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Мы будем очень рады вам. Спасибо. اگه دوست دارید که من با کریستینا ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم، چه غذاهای ارمنی و چه غذاهای روسی، حتما زیر این ویدیو بر من کامنت بذارید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. Սիրելիներս, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ էիք։ Շնորհակալ եմ իմ սիրելի ընկերուհուն, որ այսօր հրավիրեց ինձ, եւ ես կարողացա մեր հայկական խոհանոցից ինչ-որ բան պատրաստել մեզ բոլորիս համար։ Հույսով եմ կհանդիպենք։ خداحافظ.